Good sime tanan o maayong adlaw sa inyo tanan. Kagyari sa luyo naton ang isa sa pinaka-iconic, pinakaginakadto sa mga turista kag pinakatahom nga mga Alps diri sa Europe. Amo ini siya ang ginatawag nga Alps of Matterhorn nga nahamtang diri malapit sa may village sang Zermatt diri sa Switzerland. Ining Matterhorn may yara sang taas nga mga 4,478 meters o mahigit 14,692 feet. Ini siya may yara sang shape nga pyramid shape sa iya tuktok. May apat ka mga guya kag daw itsura sang pyramid. Ini ang Matterhorn naggikan sa Swiss-German nga lingwahe nga may buot sing ganon, mat for meadows, kag horn for peak. Ini siya wala gid ginsakaan o gintandog sa itong mga antis 1860s. Kay ang mga tao nagapati nga ini siya may sumpa kag masyado kadelikado kag imposible nga masaka. Apang sang tuig 1865, isa ka British climber nga nagahingalan kay Edward Whymper ang nakasaka diri sa Matterhorn Alps. Pero pagkalabot niya sa peak, pagpapanaog na niya sa pito sa ila, mayara sang apat niya ka mga upod nga nadisgasya kag napatay gid. Gikan didto ginkilala na ining Matterhorn Alps kag masami ginasakaan na sang mga tawo. Sa karon nga panahon kung inyo madumduman ang isa ka sikat nga chocolate bar nga paborito naton tanan nga Toblerone. Ang picture nga makita dira sa iya nga karton amo ini ang picture sang Matterhorn Alps. Kag madamo na gid ang nagasaka kag nakakadto diri kada tuig. Mayara sila sang estimate nga mayara sang mga 3,000 ka mga tawo nga naga-attempt nga magsaka sa sini nga Alps sa kada tuig. Para sa ihibalo sang mga Victoriasanon. Ako, si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.